Where is our focus? Where is our heart? How do we spend our time, energy, and our resources? Are we so focused on securing our place in this world? Or our focus is securing our place in the kingdom of God? Jesus makes it clear we can serve two masters at the same time. Our primary focus is the one or the other. That's the question the gospel asks us. What is our primary focus? And who is our master? Mga igsuon maayong adlaw sa tanan ug welcome sa atong inadlaw nga palandong. Ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Jory Laparan, usa ka predikon dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Ang ebanghelyo ni San Lucas nagpahinumdom kanato nga ang kining tanan nga ania kanato gikan gayud sa Dios. Our time, talent, and treasure, and everything we have, pinayalan lamang kita sa Dios sa pag-manage o paggamit niini. Basin baya og nagtuo ka nga kung unsay anaa ka nato ato ara gayud. Basin baya nagtuo ka nga kining tanan nga ania ka nato bunga kini sa ato lamang nga pagpaningkamot ug dili kini angay nga ipaambit ngadto sa uban. Basin baya nagtuo ka nga deserving taaning mga butanga ipiyal kini sa Dios diri kanato aron atong magamit dinha sa pagpangalagad diha kaniya ug sa mga tawo nga nanginahanglan. Ang ebanghelyo ni San Lucas nag-aghat kanato nga dili unta kita maulipon sa mga butang nga iya sa kalibutan. Instead, gihagit kita sa paggamit niini aron sa pagpangalagad ngadto sa uban. Kining kwarta nga ania kanato dili unta kini mo hinungdan aron gamiton para sa pagpasakit sa uban. Dili unta kini gamiton para sa dautan, but rather gamiton unta kini aron sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kining power o authority nga ania kanato nga gipiyal diha sa atong gobyerno, whatever that is, ang pangutana, gigamit ba nato kini para sa kaayuhan or gigamit nato kini diha sa kadautan? Usa kini kahagit nga usbon nato ang atong paghunahuna gikan sa pagpanag-iya ngadto sa pag-alagad. Nga magpangutana kita sa atong kaugalingon. Gigamit ba nato kini nga mga gasa sa mga paagi nga magpakita sa mga prioridad sa Dios? Basin baya og may sama kita sa usa ka pinayalan nga gisgutan sa ebanghelyo nga nag-usik-usik ug nagwaldas sa property sa iyang agalon nga maoy nakapapahawa kaniya sa pagka-pinayalan. Kini nga sambingay nag-awhag kanato nga susihon kung giunsa nato paggamit ang mga butang nga gisalig kanato, ang atong panahon, talento, ug ang atong mga resources. Because at the end of the day, when we face God at the end of our earthly life, dili ra ba mangutana ang Ginoo pila ang imong sulod sa bangko? Dili ra ba mangutana ang Ginoo pila may follower nimo? Kung dili, mangutana ang Ginoo kung giunsa man nimo paghatag ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Because at the end of the day, money, honor, fame, and glory, dili ni maoy mga butang nga importante sa tanan, kundi ang atong maayong relasyon sa atong isig katawo ug ang atong maayong relasyon diha sa Dios. Our earthly wealth and resources are temporary and ultimately belong to God. By using this wisely, particularly
in serving others, we build a foundation for eternal life. There is a strong message for us in this gospel, a message of warning. Where is our focus? Where is our heart? How do we spend our time, energy, and our resources? Are we so focused on securing our place in this world? Or our focus is securing our place in the kingdom of God? Jesus makes it clear we can serve two masters at the same time. Our primary focus is the one or the other. That's the question the gospel asks us. What is our primary focus? And who is our master?